Good afternoon to you all. I'm Vera Budi Lestari Sihotan, the moderator of panel session 1. So I'm very pleased to see you here and welcome all of you to this iconic seminar. So the presentation today is about dynamics, digital society and culture. And before we show our presentation, let me introduce the panelists. The first one will be me, Vera Budi Lestari. The second speaker is Devi Rizkianingrum. The third speaker is Muzayin Nazaruddin. The fourth speaker will be Joshua Joli Sukanta Cakranegara. And the last speaker is Risma Widiawati Rusli. So before the presentation begins, let us know the regulation, how the presentation will be going on. Firstly, the panelists will give the presentation maximum for 10 minutes, continue with discussion session. So participants can ask questions in the chat room. So for the first turn will be given by the first presenter. So I will ask help for the committee to share my video. Thank you very much. Good day, everyone. My name is Vera Budi Lestari Sihotan. Today, I would like to present the result of my preliminary research on transmission of traditional medicine knowledge in Sebesi Island Community, South Lampung. As we know that the local knowledge is flexible, adaptive to natural changes, and transmitted informally. One of the local knowledge that is still used until now is the traditional medicine knowledge. More than 90% of traditional medicine consists of medicinal plants. And Indonesia itself has about 30,000 to 50,000 types of plants. And there are only about 7,500 can be used for medicinal plants. And one of the community still use this medicinal plants is the people of Tejang Village, Sebesi Island. With the environmental changes, rapid commercialization, and economic shocks, it will be threatened the existence of local knowledge. And now, people of Sebesi Island are very dependent on modern medicine. So that is why the documentation of local knowledge and understanding how the local knowledge is transmitted is important to be studied. Since the transmission and reproduction of knowledge are vital in the production of a culture of knowledge, because the knowledge generated and accumulated needs to be disseminated for the survival of society. There are some research on the transmission of knowledge which has been conducted. The first one from Dahlberg and Trigger conducted research in rural communities located adjacent to the Mukuse wetlands in KwaZulu-Natal. This research explores how knowledge is produced and transferred. The next research on transmission of knowledge is from Thornton, which is discussed the transmission of knowledge. Sangoma, called traditional healers, share knowledge with one another through explicit teaching, apprenticeship, practice, and example. Laugren and Austin also discuss the role of education as a medium for transmitting Inuit knowledge. Enyu et al. Also describe how the knowledge orally transferred from generation to generation through knowledgeable herbalists and elders in Ethiopia. And the last one,
Macmillan explores the reach and distribution of local ecological knowledge of popular medicinal plants through a market case study in Tanga, Tanzania. Some methods which used in this research. The first one is direct observation methods in the field. The second one is in-depth interview with the informants, which consists of traditional healers, elderly people, village government officials, community members, and modern medical practitioners. The third method is the collection of specimen samples, which carried out to document the types of medicinal plants for identification at Herbarium Bogoriense Research Center for Biology LIPI. And the fourth method is the literature studies in the form of journal articles, books, and websites that support the research focus. So this is the brief description about the Sebesi Island. Sebesi Island is the largest island in South Lampung Regency, covering an area of 4,643 hectares. Sebesi Island is also the island closest to Mount Anak Krakatau, which was directly affected by tsunami at the end of 2018. Sebesi Island is located in Lampung Bay and is the administrative area of Tejang Village, Sebesi Island, Rajabasa District, South Lampung Regency. Sebesi Island consists of 4 dusun, namely Dusun Bangunan, Inpres, Regahan Lada, and Segenom. Related with the health facilities, Sebesi Island has 1 Puskesmas Pembantu or Pustu and 2 midwives, which serves nearly 3,000 people from Sebesi Island. Before we study about the knowledge transmission, we need to know about the perception of sickness and health for Sebesi Island community. For Sebesi Island community, a sick condition is when a person cannot work, when the body feels sore but can still carry out daily activities. The condition cannot be said to be sick. But sick is an unstable body condition, cannot do their work as usual. Conversely, a healthy condition is that the body feels good when eating. For Sebesi Island people, there are 2 causes of illness caused by humans themselves. For example, food factors that cause high cholesterol and caused by mystical things, demons. If it hurts due to human error itself, it is advisable to see a doctor. If sick due to evil spirits or demons are treated by a healer accompanied by prayers. Knowledge transmission refers to the dissemination of knowledge from the knowing to the recipient. The process of reproduction and transmission of knowledge determines the conditions of knowledge and society. The knowledge is only known when it is transmitted and developed, reproduced by others, especially by the younger generation. Transmission can be carried out through interactions between humans and natural resources, as well as experiences themselves. The occurrence of knowledge transmission can be influenced by several factors, namely gender, economy, age, education, affinity and trust factors, social, cultural, and environmental variables. Individual factors related to gender, male or female, are the main factors in influencing the acquisition, process, and transfer of local knowledge. In Sebesi Island, the teaching of traditional medicine is carried out so that people do not depend on chemical drugs. Medical knowledge in Sebesi community is transmitted through direct teaching and through one's own experiences. Based on the interviews conducted,
The majority of informants said that knowledge was acquired during childhood. One informant acquired knowledge of medicine when he was a teenager. When asked who taught this information about traditional medicine, the biggest response was that the most common knowledge transmission took place within the family, although some also mentioned that the transmission was carried out outside the family. Several informants also mentioned that the knowledge was obtained from mothers and grandmothers. In a family, mothers have an important position as the main transmitters of knowledge, which is usually taught through grandparents, then specifically taught by grandmothers. This also shows that the important role of women in the transmission of knowledge. Treatment chosen by society to cure disease related to health behavior. According to Goffman, health behavior doesn't embrace clinical improvement or physiological recovery, but includes analysis of specific behaviors that have an impact of improvement or recovery. The choice of the Sebesi people to treat disease with traditional medicine is based on the reason that plants and animals were created by God with their benefits. For that, they must seek medical knowledge. For the Sebesi community, traditional medicine is a first aid measure when suffering from illness. And there are some types of medicinal plants that most often used, such as turmeric, ginger, lemongrass, cipluan, temulawak, and others. The form of traditional medicine most often used by Sebesi people is tangos. Tangos is part of health therapy, which is a system of sweating, a kind of sauna by using a decoction of ginger root, alang-alang root, lemongrass, which is then put in a pan. Furthermore, the sick person will be covered with a mat or cloth by stirring the pot containing the medicinal herb decoction, so that the sweat will slowly come out. Tangos treatment is carried out for 20 to 30 minutes. Tangos treatment is also accompanied by prayer. According to Slagle, the three forms of transmission are one-to-one, one-to-many, and many-to-one. In one-to-one form method, there is one agent and one receiver. There may actually be two or even multiple recipients. The point is that the number of recipients per agent is very small, allowing the agent to interact directly and continuously with its recipient in turn and give him constant attention and immediate response. One-to-one transmission is a constant feature in family life. The form of knowledge transmission in the Sebesi community refers to the one-to-one transmission model. Most of knowledge medicine in the Sebesi community is obtained either from parents or from grandparents to their children or grandchildren. Another form of knowledge transmission found in Sebesi community is the transmission of knowledge through the media, namely medical books written by midwives and then studied and practiced. Other informants obtain knowledge of traditional medicine from traditional healers. According to Cavalis, Forza, and Feldman, cultural transmission takes place vertically, which flows from experts to beginners, horizontal one-to-many, many-to-one. Based on interviews conducted with informants, the form of knowledge transmission in Sebesi community refers to the vertical, either from parents or from grandparents to their children or grandchildren. This mode of transmission is conservative. There is a little difficulty in accepting innovations at the individual level, but the innovation will spread very slowly to others in the population, unless other modes of transmission are used together with parent-to-child transmission.
The second form of transmission that occurs in Sebesi Island is the horizontal model, in which transmission occurs between two individuals regardless of their relationship. From the result of the research, we concluded that the transmission of medical knowledge is carried out by a Sebesi community to transmit and preserve knowledge. Learning of medical knowledge also encourages the introduction of plant species. Affinity and trust factor in which knowledge of medicinal plants are only transmitted, especially to the closest people who have the same social network, appear in the transmission of knowledge of Sebesi people. According to figure 2, knowledge that is transmitted tends to be homogeneous. The types of plants used also do not show changes. The vertical mode of transmission of knowledge resulted in not much innovation in medical knowledge. The result of this study indicate that the use of traditional medicine by Sebesi Island people is still being maintained until now, even though the community's dependence on modern medicine is also very large. Due to inadequate health facilities on this island, the knowledge of traditional medicine continues to be transmitted. This study not only documented types of medicinal plants used by Sebesi people, but also contribute to understanding how knowledge of traditional medicine is transmitted, which at the same time encourages the conservation of that knowledge. Thank you very much. From the result of the research, we concluded that the transmission of medical knowledge is carried out by a Sebesi community to transmit and preserve knowledge. Learning of medical knowledge also encourages the introduction of plant species. Affinity and trust factor in which knowledge of medicinal plants are only transmitted, especially to the closest people who have the same social network, appear in the transmission of knowledge of Sebesi people. According to figure 2, knowledge that is transmitted tends to be homogeneous. The types of plants used also do not show changes. The vertical mode of transmission of knowledge resulted in not much innovation in medical knowledge. The result of this study indicate that the use of traditional medicine by Sebesi Island people is still being maintained until now, even though the community's dependence on modern medicine is also very large. Due to inadequate health facilities on this island, the knowledge of traditional medicine continues to be transmitted. This study not only documented types of medicinal plants used by Sebesi people, but also contribute to understanding how knowledge of traditional medicine is transmitted, which at the same time encourages the conservation of that knowledge. Thank you very much. Berikutnya saya undang Ibu Devi Rizkianingrum untuk mempresentasikan bahan tentang The Disaster Culture in Pulau Sebesi, a Historical Perspective. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Devi. Silakan Bu. Thank you very much for the time. Today I would like to present my working dissertation. This is still a preliminary stage on my dissertation, which the title is Culture of Disaster, a Historical Perspective. Everybody would think that this is almost the same with Mbak Vera previously, because we are just like one research with two pillars, where Mbak Vera mostly about medicinal plant, then I am me myself will concern more on the culture of disaster. Why Sebesi? For me, Sebesi is a very interesting, unique island where hazard and beauty collide in one place. The fact that, the fact that the Sebesi located only 20 kilometers from Anak Krakatau, it is also a small island where only 2,620 hectares with approximately 2,900 people living in the island. And this is per October 2020.
The island also recorded the history record that this island was once hit by the tsunami from the Krakatau eruption on Augustus 1883. From the Syair Lampung Karam, it told us that it caused a total damage and total loss of all its inhabitants. But again, in 1888, people began to wander again in the island, and the island finally bought by Haji Jamaluddin in 1896. So until now, the status of the island is belong to one person. In his ownership, the island was replanted and become a coconut farming. And this resulted to human re-inhabitation in 1920s. This is the map of the Sebesi Island. Maybe you can see that it's only 20 kilometers from the Krakatau Islands. Krakatau Islands consists of Anak Krakatau, Krakatau itself, and Pulau Sertung. If you come from Anyer, it took you 4 hours by boat. And if you come from Bakahuni, you need to go to the traditional piers first. We call it Darmaga Chanti. And it took like 1.5 hours to go to the island. This is the research question I posed for this paper first. Do the Sebesian have cultures of disaster? Why do they have this culture of disaster? And what is the role of memory of the Sebesian in shaping culture of disaster? The method I apply in this paper is historical approach, where I conducted archival study in ANRI and also oral history, where I interview local leaders, elderly, and also the people in Sebesi Island. In this paper, I used a concept by Gregory Bankoff about cultures of disaster in 2003. Bankoff explains that when hazard is treated as human feature of physical environment, it would create a frequent life experience. It resulted to normalization of the threat and considered them as a integral part of culture. Within this framework, society are characterized by the development of specific coping mechanisms that permits particular communities to reach permanent accommodation with the effect of this occurrence, and that is manifest in the behavior and normative value of those culture. So, looking back at the Sebesi with this concept, I found 3 preliminary findings. First, that Sebesi was and is environmentally hazard due to the birth of Anak Krakatau in 1930s. And the second, it is categorized as small island, which its smallness and its remoteness led to vulnerability to natural hazard. And the third, land ownership, because it belongs to one person, hence the status of the people there is only as tenant, where they have no power over their land. This is also create a social vulnerability. Before tsunami 2018, most people living in Sebesi do not consider Mount Anak Krakatau as a threat. Its eruption activities always regarded as a sign of life, just like a cough for the children. So it is a sign of life. As long as it saw its activities, Sebesians believed that the mountain would give no harm for them. And what they kept remember about past disaster is about the 1883 eruption. But still, they consider this as a blessing in disguise, because the ashes of Krakatau has turned the island into very fertile lands and abundant fresh water. Even during the 1920s, the 20th century and the 21st century, the presence of Anak Krakatau for Sebesian was considered as another source of cash compared to farming activities, because many tourists came and stayed overnight in the island to visit the mountain. Moreover, the local government has put Sebesi as a part of Festival Krakatau. Festival Krakatau is a yearly event to commemorate the eruption.
So hence, as much as 1,000 people are gathered every year in Sabesi to celebrate the event. This economic empowerment proved to elevate the Sabesians from its poverty line. Yeah, during this active condition, Mount Anak Krakatau almost every day explode. And the island also sometimes feeling a little shake. But still, the Sabesians already get used to with the condition, so they are not afraid of it and consider this as a common situation of Anak Krakatau. Other kinds of phenomena resulted from Anak Krakatau is that affected Pulau Sebesi is rain dust. Sometimes they have rain dust from volcanic ashes. They sometimes also smell sulfuric smell and continual explosive sound. However, only after 2018 tsunami, people began to worry about the presence of the mountain. They were afraid that they would once again buried with water as happened in 1883. Their view on Anak Krakatau slowly but sure are changing from a moneymaker to a cause of disaster. The people and their status. Under the ownership of Haji Jamaluddin, the land turned into coconut farming. And this is why then the Sabesi Island become re-inhabitation. He brought workers from Banten, mostly from Banten and Pandeglang area in 1920s. They settled there in a small number and lived by the coast. They were afraid to enter the deep island. But then in 1940s, the second wave were coming. The migration coming mostly from Pandeglang area and small number from Lampung Selatan, namely Waimuna and Kalianda area. This worker came on their own decisions. This worker asked a permission to work as a coconut picker, and they also asked for a piece of land where their name was registered there. And the owner also appointed some names to act as a centeng or guardians to maintain orders on the island. In this particular time, most of them brought their family. They started to settle and make a rumah panggung along the area of Tejang, Segenom, and Regahan Lada in Pulau Sebesi. It means that starting from 1940s to 1960s, 3 hamlets are developed there. And about the sharing system, there are sharing system between the owner and the tenants. So every piece of land, 2/3 of the land belong to the tenant and 1/3 of the land belong to the owner. And the system are continued up until now. So even though this is the island, but most of the people living there is a farmer. So it's about 25%, 75% are farmers. Only 20% of them are fishermen. Sometimes the fishermen also are a farmer, and 5% of them are civil servants or other kinds of job. During 1982, Bapak Hasan, he is the 3rd generation of Haji Jamaluddin, the owner of the island, making a rearrangement of the house. This is due to the tourism development in Sebesi. The provincial government asked Bapak Hasan to rearrange the people so that the people would not live in the beach, but they are going deeper to the island. So they move all the house into the inland for like 500 to 1 kilometer from the beach. And this replacement proved to be a savior for Tejang area because no houses were damaged due to 2018 tsunami. But on the other hand, the tsunami destroyed a lot of houses in the Regahan Lada area. Regahan Lada area is the place where there is no rearrangement of the house. So their houses are still very near with the beach, like only 2 or 3 meters from the coast. Yes, there's also a changing disaster meanings in the eyes of the Sabesians. Some people think that during 1990s especially,
price drop of coconut oil due to oil palm was economic disaster for the Sebastians, and continue in 2000. What they call so-called disaster is flood during the rainy season every year coming, and it's the deadliest because the flood brought a lot of materials from the mountain. And also in 94 to 2014, there's also illegal sand mining there, and it caused destroy the coral reef, losing the fish, and disturb the tourism activities. However, the current perception about disaster for them is tsunami 2018, where some of them admitted to be trauma because of this tsunami. However, they don't want to leave Sabasi. This is what unique from the Sebastian people. There are two main reasons why they remain in the island. First, economic reason, of course. Their property, their job is on the island. They don't have any other skill than farming. The loss of income are more disastrous than environmental hazard. And the second reason is Sabasi is the only home they know. They're already comfortable with Sabasi. The belief that people can die anywhere, anytime, not only because of disaster, has strengthened their faith to be with Sabasi for better and for worse. Here I discuss about the memory. From my interviews with the Sebastian people, most of all Sebastian people are still remember the story told by their parents about the catastrophic disaster of 1883. However, the young Sebastian are mostly receive the information from the media like TV, their gadgets, internet, and so on. Many of them told us that when the tsunami 2018 struck Sabasi, it was 9 p.m. Most young people are gathered in the harbor for fishing, spending the Saturday night there. Then they saw that the sea level are shrinking, like 7 to 10 meters. What they remember about what they see, that the scene, what they see that day was the tsunami of Aceh, where the sea level was lower. This realized them to run further from the sea, headed to Mount Sabasi. Some of them are called tsunami and running around the kampung to warn the people. And at that time, all the Sabasians believed that, and they just go to the Mount Sabasi. So, although the island was the nearest place from tsunami sources, but the victim was the least. There are only one child reported as victim. Why? Because this is due to the awareness of Sebastian on their environmental. This is due to the memory they kept. Maybe this young Sebastian may not recall their own disaster history. I mean, what happened during 1883. But the media has helped them to build their knowledge on tsunami, especially tsunami Aceh. So my preliminary conclusion would be, first, the middle age and the old age group of Sebastian mostly decide to remain in the island for the rest of their life. They believe that people could die anytime, anywhere, not only because of tsunami or other kind of disaster, but the death is a matter of destiny. This common view is a coping mechanism on how to comfort their anxiety or to future disaster. This can be categorized as culture of disaster in Sabasi Island. This belief or view occurred due to their experience living along with a hazard caused by Anak Krakatau, where all these hazards considered as normal and integral part of their daily life. Further, their connection with land due to their source of income as farmer has made them opt to keep on living in the island. And memory play important role of the Sebastians to remind them that disaster can happen anytime. The construction of memory about disaster, mainly from parents for elder generation, and while for younger generation, mostly came from news on television, internet, and their gadget. Thank you very much.
Okay, thank you very much, Devi Rizkianingrum. For the next speaker is Muzayin Nazaruddin. Will be present about the remembering the disaster, the dynamic interplay between environmental and cultural processes. Pak Muzayin Nazaruddin, the time is yours. Thank you. The topic of my paper is about remembering the disaster. I want to compare the last big tsunami in our national history, that was 2004 tsunami that struck, attack Aceh mainland regions. But also I compare with the previous 100 years ago tsunami in 1907, which also attacked some parts of Aceh and one other islands called as Similu Island. I think I don't need to explain to you about the 2004 tsunami, as I'm sure that most of you still remember this such huge disaster. And yeah, I'm sure also that this kind of memory of tsunami still implanted in our cultural memory. What I want to talk is about how the memory of tsunami shape in the local community of Aceh and also in the local community in Similu Island. You may know that both of these two places have also attacked by a big tsunami in 1907. Then we may do some comparison between these two islands, between these two places. At first, you still, I think you still remember how many victims die in the Aceh mainland regions. It was almost 160,000 people died there because they did not have any memory at all about the tsunami. When the tsunami came to this place, when the people see the seawater level decrease suddenly, many of them came to the beach to take the fishes. They did not aware at all that the huge waves will come soon after the decrease of the seawater level. As I said, that they did not have any cultural memory at all about the tsunami. So that the very huge number of victims happen in this place. However, it is very interesting to compare with Similu Islands. The Similu Island also attacked and totally destroyed by the tsunami. But interestingly, it was only 6 people die in this place in 2004. In 2004, when they see the seawater level decrease suddenly, then they spontaneously shouted smong, and they run into higher places and call another to run together. That's why only 6 people die. However, their places, their village, totally destroyed by the tsunami. Then it is interesting to compare these cases, because in case of Similu Island, then based on previous big tsunami in 1907, the Similu people call tsunami with their indigenous term. They call it as smong. And the smong stories, including natural signs of the smong or tsunami, how to respond to such
natural sign when they see the natural signs, and then how to respond, how to ask other people to respond to such signs. And this kind of say oral tradition passed down through generations, and they call it as nafi-nafi. It's kind of folklore within their daily activities. And because of this indigenous knowledge, then they save in 2004 tsunami. Comparing to Aceh mainland regions, then as I know that they have also actually their indigenous knowledge about the tsunami. Let me check my presentation. Yeah, they have some names to note the tsunami, such as Gloro in Aceh Singgil or Ibana in Aceh Besar. However, this kind of knowledge only rediscovered after the 2004 tsunami, especially when some local scholars studying the old local manuscripts, and finally they found this term, and then they started to study and explore more this about this knowledge. So I have three theses that I want to say in this presentation. That first, a natural disaster can trigger explosive cultural change that transform the fundamental hierarchy of structure of the affected culture. Here I can give an example that the periodic eruption on the slopes of Mount Merapi have become integral part of the cultural identity of the local people. And then also the 2004 tsunami has at some degree altered the identity of the Acehnese. And the second one, I think the disaster experiences will be preserved as important part of cultural memory and integrated into local identity. I can give an example from the erection of a lot of tsunami memorial in Aceh. Also, the Semong story itself is another example of how a local culture integrates the nature, including its Manen hazard, into its own cultural memory. And the third is about the preservation of cultural memory of disaster, that I think it will sustain unless another explosive change takes place in the given culture. The new explosive change could reinforce, restructure, or even cover the pre-existed cultural memory of the disaster. In the case of Aceh mainland regions, then the cultural memory of 1907 tsunami, I think, has been covered up by another explosive change triggered by social and political aspects, such as the long battles against the Dutch colonialism and 30 years of conflict between Aceh Free Movement and Indonesian government. While in Simelu, the cultural memory of tsunami has successfully passed down as there was no other more explosive change happen after the 1907 experience. In some parts, it is due to the social and geographical position of Simelu Islands as a small and isolated islands, and in another part, it is also due to the cultural position of Simelu as isolated island. Then in turn there were
no many impact from external art. And then I think then what I want to say that this idea will expand the cultural memory theories, which should comprehensively take into account the natural and cultural processes, not only focus on the political dimension of the institutionalization of cultural memory. Yes, I think I did my presentation. That's some references that I use in my presentations. Yes. Thank you, Pak Mutahin, for the presentation. The next presenter is Pak Joshua Joli Sucanta Cakranegara, which will be present kebijakan pengendalian wabah penyakit demam berdarah dengue DBD di Indonesia tahun 2004 sampai 2019. Pak Joshua, the time is yours. Thank you. Ladies and gentlemen, I would like to present my preliminary research on efforts on prevent and control of dengue hemorrhagic fever disease in Indonesia since 2004 until 2019. And I will present more in Bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang saya lakukan dan tentu ini gejala yang masih kita alami sampai saat ini, yaitu penyakit demam berdarah. Kenapa penelitian ini menjadi penting? Karena tahun ini, misalnya tahun 2020, kita tahu ada pandemi COVID-19, di samping itu ternyata ada sejumlah persoalan kesehatan yang masih menghantui kita, yaitu salah satunya demam berdarah dengue atau DBD. Dan juga berdasarkan pengalaman sejarah sudah lebih dari 50 tahun, misalnya Indonesia belum bisa menuntaskan permasalahan ini, dan tahun 2020 ini misalnya oleh sebagian besar kalangan dinilai sebagai siklus 5 tahunan, sehingga memang menjadi kewaspadaan tersendiri. Di samping Indonesia sedang berperang melawan COVID-19, kita juga punya tanda petik musuh lama kita, salah satunya DBD. Sebagai sebuah penelitian awal, saya hanya ingin mengangkat permasalahan yang sangat general, yaitu apa saja yang kita sudah capai selama 15 tahun terakhir ini, sejak dari 2004 sampai 2019. Perlu Bapak Ibu ketahui, misalnya tahun 2004 itu adalah tahun pertama di abad ke-21 ketika Indonesia secara nasional menyatakan DBD itu sebagai kejadian luar biasa atau KLB, yang mana status ini menjadi landasan untuk nanti sebuah penyakit dinyatakan sebagai wabah, lalu epidemi, lalu nanti paling tinggi pandemi. Hanya memang DBD ini paling tinggi statusnya, sepanjang yang saya ketahui itu masih berstatus wabah atau epidemi, karena memang wilayahnya hanya di Indonesia secara keseluruhan. Sebagai sebuah penelitian awal, tentu saya hanya bisa menangkap peristiwa-peristiwa atau fenomena historis yang terjadi, ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, misalnya selama 15 tahun terakhir melalui media-media daring, misalnya kebanyakan saya menggunakan koran-koran dan terbitan berkala pemerintah, salah satunya Profil Kesehatan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sejak dari 2004 hingga 2019. Dan dua hal utama yang saya bahas adalah bagaimana kita mencegah dan bagaimana kita mengendalikan dua hal yang sebenarnya saling berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, saya akan melihat paling tidak ada 4 hal yang menjadi upaya pencegahan yang telah kita lakukan selama ini, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yaitu, ya, kita tidak asing dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M+-nya. Sebagai gerakan yang sudah sebenarnya sangat lama dilakukan, gerakan ini memang, ya, di satu sisi dinilai sebagai sesuatu cara yang efektif, terutama untuk memberdayakan masyarakat, tetapi di satu sisi sangat minim pengawasan, sangat minim kontrol, terutama oleh pemerintah, karena
masyarakat sendiri memang di sebagian besar wilayah belum menjadikan hal ini sebagai tanda petik budaya yang tanpa dipaksakan mereka akan melakukan. Oleh sebab itu, misalnya salah satu cara untuk meningkatkan gerakan ini kita kenal namanya Jumantik atau Juru Pemantau Jentik. Ya, sebagian besar wilayah, misalnya di kota-kota daerah pelosok misalnya, itu tidak berjalan maksimal. Oleh sebab itu, kebanyakan kader Jumantik ini diberikan atau direkrut kepada anak-anak di sekolah dasar dan para pelajar mahasiswa. Alasannya jelas karena mereka memiliki memiliki kesadaran, memiliki rasa kepedulian yang mungkin jauh lebih tinggi misalnya terhadap lingkungan sekitar mereka, dan mereka dinilai mampu mengemban tanggung jawab yang sebenarnya tidak relatif susah, hanya konsistensi itu yang memang agak sulit dilakukan, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, kompleks seperti ini. Lalu juga yang sebenarnya penting dalam upaya pencegahan ini adalah kita bagaimana penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi ini jadi sangat penting karena memang ya saya berefleksi dari apa yang kita alami saat ini dengan pandemi COVID-19, di mana disinformasi, misinformasi sangat bertebaran luas. Hal itu juga terjadi dalam DBD selama 15 tahun terakhir ini. Banyak sekali kalau kita sekarang kenal sebagai hoax misalnya, ya pada 15 tahun terakhir ini kita juga mengenal beberapa kesalahpahaman informasi yang selama ini justru menjadi pengetahuan kolektif masyarakat, yang justru oleh sebagian kalangan, terutama para ahli medis, ingin meluruskan hal tersebut. Salah satunya saya ambil contoh, misalnya dalam berbagai pemberitaan, masyarakat mempercayai bahwa nyamuk lebih suka bertelur di air yang kotor. Padahal menurut berbagai pakar medis, misalnya nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor DBD ini justru lebih suka bertelur di air yang jernih dan cenderung tidak terkena sinar matahari. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir dari upaya pencegahan yang bisa saya potret adalah bagaimana penelitian dan pengembangan ya berbagai hal. Salah satunya yang cukup mengemuka dan hasilnya cukup positif adalah penelitian nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia oleh UGM bekerja sama dengan Universitas Monash di Australia dan berbagai lembaga internasional yang disebut sebagai program Eliminate Dengue Program atau program pemberantasan dengue. Meski pengembangan ini masih sangat lokal karena penelitian ini masih baru dimulai sekitar tahun 2013 dan baru berskala kecil misalnya di Yogyakarta, penelitian ini menuai hasil yang cukup positif sehingga di beberapa daerah sudah mulai ini dipublikasikan dan masyarakat terutama para peneliti itu memiliki prospek, penelitian ini memiliki prospek yang positif. Meski demikian memang di satu sisi masyarakat kembali lagi agaknya perlu diberikan pemahaman supaya penelitian ini bisa menjadi sesuatu yang diterima, karena masyarakat memiliki pengetahuan atau tertanam di kepalanya bahwa kita harus memberantas nyamuk, tapi di satu sisi penelitian ini justru ingin mengembangbiakkan nyamuk. Jadi memang di sini ada kontradiksi yang memang harus adanya sinergitas antara lembaga riset, misalnya perguruan tinggi, dengan masyarakat luas. Itu dari hal pencegahan yang bisa saya potret. Dan selanjutnya kita bisa lihat misalnya salah satu indikator keberhasilan upaya pencegahan ini, pemberantasan sarang nyamuk ini, kita bisa lihat dalam angka bebas jentik atau ABJ yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya sejak dari tahun 2004 sampai 2019 angkanya bergerak ya cukup fluktuatif, dan targetnya memang oleh Kementerian Kesehatan sendiri sejak dari tahun 2004 selalu ingin di atas 95%, tetapi hal itu belum juga tercapai. Bahkan
di 2019 syukurnya di tahun terakhir penelitian saya ini misalnya angkanya cukup positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bergerak sangat merosot misalnya. Jadi angka bebas jentik ini mengindikasikan bagaimana jumlah rumah atau bangunan yang diteliti atau diperiksa itu dinyatakan bebas jentik. Sehingga jika kita lihat angka-angka ini, kita bisa menginterpretasikan sementara bahwa jumlah rumah, penduduk, bangunan, dan sebagainya cenderung memiliki nilai yang cukup positif terhadap terbebasnya dari jentik nyamuk itu. Selanjutnya, upaya pengendalian juga menjadi penting karena upaya pengendalian ini yang menjadi motor pemberantasan DBD di Indonesia baik sejak lama di Indonesia maupun 15 tahun terakhir ini misalnya. Yang pertama tadi sebenarnya saya sudah singgung misalnya mengenai KLB atau status kejadian luar biasa yang kemudian dalam turunannya itu menghasilkan berbagai regulasi. Meski demikian memang dalam berbagai pemberitaan misalnya saya melihat bahwa regulasi ini justru tidak berdampak terlalu signifikan kepada masyarakat, terutama kepada penanganan di rumah sakit dan sebagainya, karena memang sebuah kebijakan yang dari pusat ketika turun sampai ke daerah bahkan sampai ke puskesmas misalnya itu tidak bisa berjalan sinkron. Ya salah satu faktornya mungkin karena birokrasi, karena juga akses informasi dan sebagainya yang belum merata di seluruh Indonesia. Lalu kalau nanti kita lihat jumlah pergerakan kasus misalnya, hal ini sangat fluktuatif. Jadi ketika kasus cenderung moderat misalnya bertahan di angka sekian, lalu merosot dan meningkat drastis sehingga memang belum ada pola yang bisa tergambarkan secara signifikan bagaimana kita melihat demam berdarah denggi di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Dan mungkin satu hal juga yang perlu saya tekankan di sini, bagaimana kita bergerilya tentang vaksin. Sama seperti kita menghadapi pandemi COVID-19, saat ini kita juga sebenarnya sedang bergerilya dengan vaksin DBD. Sebenarnya vaksin DBD sendiri secara global sudah di Asia dari Tiongkok, yang juga di Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan legal, hanya belum terdistribusi secara luas dan sebagian masyarakat pun juga tidak mengetahui adanya vaksin semacam ini. Dan memang sebagian besar kalangan juga misalnya ketika vaksin COVID-19 itu digembar-gemborkan lah itu oleh pemerintah, misalnya sebagian besar kalangan medis misalnya mengingatkan bagaimana perjalanan vaksin DBD yang sebenarnya juga tidak mulus-mulus amat di Indonesia, bahkan tidak menjadi sebuah kebijakan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya bisa melihat kembali apa yang sudah terjadi dengan DBD sehingga apa yang akan dilakukan terhadap COVID-19 ini tidak terulang kembali kesalahannya. Kita akan melihat bagaimana pergerakan kasusnya sepanjang 15 tahun terakhir ini dengan angka kematian yang sebenarnya ya tidak terlalu tinggi kalau boleh dibilang jika kita perbandingkan dengan kasusnya. Cuma sayangnya ketika di tahun 2019 misalnya kasus ini cenderung meningkat signifikan bahkan 2 kali lipat dibanding 2 tahun sebelumnya, karena kita bisa lihat misalnya pergerakan kasus yang ketika dia menurun drastis di 1 tahun tertentu, hal itu tidak bertahan lama karena pada tahun berikutnya itu justru akan meningkat tajam dan konsistensi ini yang belum terlihat dalam 15 tahun terakhir ini. Begitu pula dengan jumlah provinsi dan jumlah kabupaten kota yang terjangkit di seluruh Indonesia, kecenderungannya justru meningkat, bahkan sampai akhir tahun 2019 ini dari sekitar 500 lebih kabupaten kota di Indonesia sudah lebih dari 480 kalau tidak salah terjangkit DBD. Oleh sebab itu, dalam kesimpulan saya yang ya ini masih sangat umum, misalnya saya melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita capai misalnya selama 15 tahun terakhir ini memang kita akui belum maksimal, dan
kalau bisa kita bagi misalnya secara, ya walaupun ini tidak bisa secara hitam putih atau dikotomis seperti itu, kita melihat masyarakat memang memiliki peran yang jauh lebih intensif, jauh lebih lebih besar dalam hal pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk dan sebagainya, sedangkan pemerintah dan lembaga terkait, misalnya lembaga kesehatan, memiliki peran yang lebih dominan dalam hal pengendalian dan penanggulangannya. Oleh sebab itu, berdasarkan apa yang saya teliti ini, saya berkesimpulan bahwa bagaimana cara kita memberantas persoalan DBD di Indonesia ini, tentunya kita memerlukan sebuah sinergitas lintas sektoral yang holistik, yang menyeluruh, tidak parsial antar wilayah, satu wilayah, tetapi betul-betul kerjasama antar wilayah, dan tentunya kembali lagi itu sesuatu yang berjangka panjang, sesuatu yang sebenarnya juga akan kita kejar dalam pandemi COVID-19 ini. Dan paling terakhir, sebelum saya menutup presentasi ini, mungkin ketika saya menghubungkan apa yang saya teliti dengan tema konferensi kali ini mengenai konektivitas dan keberlanjutan sustainabilitas, ini saya melihat bahwa DBD, wabah DBD ini sebagai sesuatu yang sampai detik ini masih kita alami, dan tentu kita memerlukan sebuah jejaring yang lebih besar, sebuah konektivitas yang lebih luas, lintas sektoral yang menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan kesehatan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penelitian awal. Saya berharap diskusi-diskusi yang berkembang memberikan wawasan yang lebih kepada kita semua untuk menghadapi sejumlah persoalan kesehatan di negeri ini. Mohon maaf atas segala kealpaannya. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Thank you very much. Thank you very much, Pak Joshua. The next presenter is Risma Widiawati Rusli. Will be present about the title is Pengalaman Masyarakat Bugis Bone dalam menghadapi penyakit cacar air Kasiwiyang Uae, kajian manuskrip dan praktik pengobatan alternatif masyarakat Bugis Bone. Ibu Risma Widiawati Rusli, the time is yours. Thank you. Nandreka sai nareko mabelea, biarlah saya diserang penyakit menular sekiranya saya berdusta. Kandala-kandala kanaken akan dekak batitong, biarlah saya diserang penyakit kusta dan dimakan batitong. Natabalalo ko garimpua, semoga kamu diserang penyakit pua. Penyakit pua adalah sejenis penyakit menular yang diserang oleh orang Makassar pada abad ke-17. Jadi ada ingatan dari masyarakat Bugis Makassar bahwa penyakit menular yang menyerang di masa lalu itu cukup mematikan, sehingga ini kemudian dimasukkan dalam ucapan janji atau sumpah pada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa serangan wabah ini bukanlah fenomena baru. Selain itu ada banyak kisah, ada banyak cerita, banyak data sejarah yang menjelaskan hal tersebut, seperti kisah Weta Dampali yang menjadi cerita rakyat di Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu pada abad ke-16, di mana Weta Dampali terserang penyakit sagala, dalam hal ini Kasiwiyang Uae, penyakit cacar air, lalu diasingkan oleh ayahnya Datu Luwu karena takut akan menularkan kepada rakyat yang lain. Kemudian di Bone pada tahun 1820-an, pasukan Belanda harus meninggalkan kerajaan Bone pada masa itu karena terserang penyakit Kasiwiyang. Lacicing, Arumatowajo disebutkan juga pernah terserang penyakit ini, dan pada tahun 1918 menurut catatan kolonial Versla, cacar terjadi di berbagai bagian wilayah Sulawesi Selatan. Di Wajo pernah juga terjadi wabah sagala atau cacar air pada tahun 1960 sampai 1966. Nah, pengetahuan masyarakat Bugis tentang pengobatan penyakit cacar air ini tercatat secara baik di Lontara Pabura yang menjadi bagian dari naskah Sakerupa yang ditransliterasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dan hal ini tentu hal yang sangat urgent kita lakukan untuk
mengaspirasi, menerjemahkan lalu menganalisis naskah tersebut untuk dapat dilestarikan dan dibaca dan diakses oleh generasi muda saat ini. Tulisan ini ingin melihat manuskrip, dalam hal ini Lontara, sebagai sumber informasi yang berisi salinan pengetahuan masyarakat Bone di masa lalu, dan juga saya berupaya mengamati praktik-praktik pengobatan alternatif, khususnya penyakit Kasiwiang Uwai pada masyarakat Bone yang masih dipertahankan hingga kini, dan ingin melihat perubahan-perubahan praktik tersebut pada masa kini. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu filologi, sejarah, dan antropologi, tulisan ini kemudian saya rakit. Pada masyarakat Bugis Bone, Kasiwiang sebetulnya ada 3 jenis, yaitu Kasiwiang Rilaleng, yaitu tipes, Kasiwiang Saliweng, yaitu cacar, dan Kasiwiang Mompo. Kasiwiang Saliweng, yaitu cacar, juga terdiri atas 4 jenis lagi. Nah, salah satunya adalah Kasiwiang Uwai atau cacar air. Penyebab Kasiwiang kalau berdasarkan medis kita kenal karena disebabkan oleh virus. Nah, pada masyarakat Bugis mereka mengenal istilah geruk-gerukeng. Jadi mereka mempercayai bahwa mereka hidup berdampingan dengan makhluk lain di muka bumi ini. Ada makhluk halus yang hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka harus hidup secara seimbang dengan alam. Jika itu tidak dilakukan, maka makhluk halus itu dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Yang lain adalah karena si tepat-tepang atau dipindahkan dari orang yang terserang penyakit Kasiwiang Uwai. Jadi karena penularannya begitu cepat, jika cairan itu bisa melepuh lalu mengenai orang lain atau orang terdekat kita, maka bisa pindah. Nah, berdasarkan Lontara, ada 4 tahapan yang disebutkan, yaitu mengetahui secara pasti penyakit yang sedang diderita, kemudian ada penentuan waktu yang tepat untuk melakukan pengobatan. Penentuan waktu yang tepat ini disebutkan secara detail. Misalnya hari Minggu pada waktu siang hari itu tidak boleh menghadap selatan. Ini dipercaya dapat mempercepat penyembuhan penyakit ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pun demikian. Ada waktu dan pantangan arah yang dicatatkan tidak boleh dilakukan. Kemudian menyentuh atau makarawa. Ini juga menjadi bagian dari pengobatan penyakit Kasiwiang Uwai berdasarkan Lontara. Di dalam Lontara tersebut ada 7 cara menyentuh penderita penyakit Kasiwiang Uwai untuk mendiagnosa untuk menyembuhkan penyakit Kasiwiang ini. Dan selanjutnya baru ditentukan pengobatan apa yang dapat diberikan. Karena jika 3 tahapan ini tidak dilalui secara baik, maka pengobatan yang diberikan pun tidak dapat maksimal. Ada tawe, Pak Japi, dan Pak Boso. Tawe adalah air yang dimantrai, Pak Japi adalah mantra-mantra, dan kemudian Pak Boso adalah ramuan-ramuan yang dibalurkan. Ini adalah ramuan Pak Boso berdasarkan Lontara. Misalnya jika disertai dengan mencret, maka disembuhkan dulu penyakit mencretnya dengan ramuan madu panini ariango, air kelapa yang dihaluskan lalu dibalurkan ke perut penderita. Lalu untuk mengobati penyakit Kasiwiang Uwai-nya ada cani, itu adalah madu, panini, ariango, kemudian air kelapa yang ditapis lalu dimantrai. Setelah itu baru dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Nah, pada masyarakat Bone kini pengobatan penyakit Kasiwiang itu tidak terlalu berbeda jauh. Namun untuk memperjelas nama penyakit yang diderita saat ini sudah dikombinasikan dengan medis. Mereka sudah mengunjungi puskesmas dan dokter untuk mengetahui secara pasti penyakit apa yang diderita. Bahkan menerima obat penurun panas. Namun walaupun demikian, masyarakat Bugis Bone masih saja mengunjungi Sandro untuk mengobati penyakit Kasiwiang Uwai secara alternatif.
Pakai rawa sama cara menyentuh, kemudian pengawatan alternatif ini sama juga tahu Pak Japi, Pak Boso. Hanya saja ramuan yang diberikan sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan dengan yang tercatat pada lontara Pak Bura yang diterjemahkan oleh Balai Pelestarian. Jadi kalau menurut ini adalah 2 orang yang sempat saya wawancarai, ada beberapa lagi yang lain, tapi di artikel ini saya sebutkan 2 ini saja, yaitu ada arale, cani, air kelapa, cani ini madu, air kelapa yang direbus. Kemudian ini untuk mengeluarkan dulu bintil-bintil. Masyarakat Bugis mempercayai kalau bintil-bintil itu tidak keluar keseluruhan dapat menyebabkan kematian. Nah, setelah keluar bintil baru diberikan daun ading, daun paria, kunyit, bawang merah, dan kemiri. Kemudian campuran tawo. Ini semua dihaluskan dan dicampur lalu dibalurkan ke tubuh. Nah, menurut Dan Cahaya sendiri, dia hanya memberikan tawo atau air yang dijampi, dimantrai, sambil menunggu pengeringan bintil di tubuh penderita. Setelah bintil ini mengering, baru dibosok, yaitu campuran kunyit, air kelapa, daun paria 7 lembar, dicampur dengan air hangat. Ini sama dimantrai lalu dibalurkan, dibosok ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada perawatan yang menjadi akhir dari pengobatan penyakit kasiwiang pada masyarakat Bone kini. Ada pantangan makanan yang dipercaya jika dimakan akan menyebabkan penyakit ini atau bintil-bintil itu bisa menjadi borok atau bonyok kalau istilah orang Bugis itu. Kemudian harus menghindari angin. Ini ada hubungannya dengan social distancing atau karantina. Jadi si penderita itu tidak boleh didekatkan dengan orang lain, ditakutkan dapat menyebabkan penularan. Tapi kalau masyarakat Bugis itu mempercayai kalau kena angin malah akan memperparah juga penyakit bintil-bintil tersebut. Kemudian penderita diberikan makanan enak dan dinina bobokkan. Masyarakat Bugis Bone percaya bahwa penderita yang dirawat dengan memberikan makanan enak dan dinina bobokkan itu dapat mempercepat penyembuhan penyakit. Ini tentu kalau berdasarkan penelitian sekarang kan stres itu ada hubungannya dengan peningkatan imunitas tubuh. Jadi dipercaya dengan mengurangi stres, memberikan makanan enak, dinina bobokkan, penderita penyakit kasiwiang ini akan menjadi nyaman dan penyakit itu akan bisa cepat sembuhnya. Saya kira demikian yang dapat saya sajikan, maka sebagai penutup kesimpulannya adalah penyakit cacar air atau kasiwiang uai bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat Bugis Bone, bahkan pengenanganan penyakit ini tercatat baik di dalam lontara Pak Bura. Kemudian tahapan pengobatan berdasarkan lontara tidak diperhatikan sama persis lagi di masa sekarang ini, bahkan mengalami perubahan berdasarkan peningkatan pengetahuan dan budaya masyarakat Bugis Bone. Terdapat ramuan yang sama dan juga berbeda digunakan untuk mengobati penyakit cacar air dibandingkan yang tercatat pada lontara. Nah, masyarakat Bugis Bone kini mengkombinasikan pengobatan secara medis dan alternatif dalam upaya penyembuhan penyakit kasiwiang uai. Pengalaman masyarakat Bugis Bone dalam menghadapi penyakit kasiwiang uai ini menjadi memori kolektif yang memudahkan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan dalam upaya mengurangi penularan COVID-19 di masa sekarang. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Risma Widya. And now we come to question and answer session. So for the participants, if you have already have a question, you can directly ask a question to each speaker or to all the speakers. We have 10 to 20 minutes for the question and answer session. For the participants, please, if you have any questions.
Yeah. You I can think I have. send. Hello. Okay. Oh, okay. I think I Yeah, have yeah, Pak one. Hussein. I think I have one for the second one. Who is the second one? Who talk about the culture of disaster in Sembesi Island? Ibu. Devi Rizkianingrum. Yes. I don't know whether you have tried to connect with the idea culture of disaster as mentioned by Greg Bankov in one of his book, I think, if I'm not mistaken, that Bankov said in his book that disaster in some way, to some extent, has been included and integrated into the way of the local culture thing, into the way of the local people behave, such as integrated into everyday life practices or everyday humor, some related to disaster. Whether you can find the notion of, yes, we may say culture of disaster in Sembesi Island or other different, or please, yeah. Yeah, thank you very much for the questions. Well, Bapak, you are right about what Bangkok said about cultures of disaster, that is become a habit, how they coping mechanism has made them into a daily life, like already as a belief system in their daily life in Sembesi. As I mentioned before in my presentations, yes, this is still early stage. I mean, this is still preliminary findings of my field research during October 2020s. I found that most of the people there doesn't want to leave the island. Although there's a help from government and also a promise that they will be moved from the island, but still they rejected. Most of them returned to the island. Why? First, because they are farmer. They don't know what to do if a new island without any land they have. Although the land not belong to them, but they are having a right as a tenant there in Pulau Sebesi. So the belief that people could die anywhere, anytime, not only because disaster, but also because sickness or everything. So they believe that death is a matter of destiny. I think I found it in every person, not only in the elders person, in the elderly, but also in the young generation. They still believe that they could die anywhere. Not only in Sebesi, but they could die maybe there in Java or in Sumatra itself. So I believe that this belief system is the culture of disaster that grows and within the people there in Sebesi. I also believe that there will be another culture of disaster, which is I'm not finding it yet, because I believe that every culture, that every community has their own culture. Maybe they're not gone, but only transforming or maybe metamorphosis. So it's still under my research. Yes, thank you. Thank you. For the next question, for the participants, if you have any questions, maybe I would like to ask one question. So I would like to ask about that you mentioned about that there is a transformation for decoction that can you speak Bahasa please, because okay. Oke. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada perubahan ramuan antara di kajian manuskrip dan di praktik pengobatan alternatif. Jadi kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Apa karena tumbuhan itu tidak ada atau memang transmisi pengetahuannya atau bagaimana? Itu aja. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Vera. Jadi memang ada transmisi, ada perubahan pengetahuan, ada perubahan cara atau ramuan yang digunakan oleh masyarakat Bone berdasarkan lontara dan yang berdasarkan praktik kekiniannya. Kebanyakan sebetulnya ini karena
banyaknya ramuan-ramuan yang diketahui kemudian lebih memiliki manfaat dibanding yang terdata di Lontara. Sebetulnya ini hanya satu Lontara yang saya temukan untuk kemudian saya transliterasikan dan analisis. Di beberapa Lontara yang lain yang tersebar, sebutan seperti kunyit atau yang dipakai oleh masyarakat kini itu juga ada beberapa yang disebutkan, tetapi memang tidak secara spesifik itu tergambar pada Lontara yang ada sekarang. Kemungkinan menurut saya, kemungkinan perubahan-perubahan ramuan atau ada ramuan baru yang ditemukan bisa lebih manjur untuk mengobati penyakit Kasriwiyang Uai atau chickenpox ini, karena memang ada tambahan-tambahan pengetahuan yang dibawa oleh misalnya orang Jawa yang masuk atau suku-suku lain yang masuk ke masyarakat Bugis. Saya kira itu jawaban saya, Ibu Vera. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Bu. Untuk for the next question, maybe if there is no question, I would like to ask. Oh ya, oke. Saya ada juga pertanyaan satu kepada Bapak Muza. Mungkin kita sama-sama concern dengan masalah tsunami ya Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak merespon bahwa tsunami Aceh itu memberikan memori atau membangun pengetahuan bagi masyarakat di pulau lainnya. Salah satunya di Pulau Sebesi. Karena dari hasil penelitian saya menemukan bahwa yang mereka ingat itu bukan peristiwa Krakatau 1883, tapi justru peristiwa Aceh ketika air surut sampai jauh, karena itu yang terjadi ketika di Sebesi itu terjadi. Nah, bagaimana respon Bapak atas hal ini? Dan yang kedua, ketika orang banyak bicara tentang bencana Aceh, tapi kemudian di 2010 ada bencana juga di Mentawai. Bukan mereka tidak siap, tapi mereka bilang karena gempanya tidak besar. Tapi ternyata tsunami-nya besar juga. Terus kemudian di 2018 termaksudnya ketika bencana tsunami di Pandeglang itu, bukan mereka juga tidak siap, tetapi mereka tahu juga, tetapi mereka tetap terkena karena apa? Tanpa adanya gempa. Nah, bagaimana Bapak melihat dengan kondisi-kondisi ini, gitu loh? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang saya lihat, yang pertama, memori masyarakat terkait tsunami sangat dibentuk oleh media. Jadi bagaimana kita masih ingat pemberitaan tentang tsunami 2004 sangat intensif berbulan-bulan, hampir setiap hari kita disuguhi pemberitaan tentang media yang dalam beberapa hal itu membentuk memori yang identik dengan tsunami. Kalau tsunami itu ya seperti Aceh itu. Di satu sisi itu membentuk ketakutan luar biasa tentang tsunami karena dampaknya luar biasa. Kemudian di sisi lain memori itu tidak sepenuhnya, atau kalau secara saintifik memorinya kemudian menjadi distortif. Artinya yang orang pahami yang disampaikan media bahwa tsunami itu didahului oleh air laut yang surut atau gempa. Maka ketika kemudian orang tidak melihat air laut surut atau gempanya tidak cukup besar, maka orang mengasosiasikan tidak akan terjadi tsunami. Artinya penjelasan saintifik tentang tsunami kan sebenarnya banyak, tanda-tanda tsunami apa saja, tapi itu tidak terwariskan karena itu tidak termediasi oleh media. Yang diingat dari media adalah ya tsunami, tanda pertama adalah gempanya besar. Kemudian tanda kedua air laut surut. Maka kalau ada dua tanda ini orang akan terasosiasi akan terjadi tsunami. Tapi kalau salah satu tandanya nggak ada, bisa jadi orang akan mengatakan nggak akan terjadi tsunami. Padahal ya tsunami bisa jadi tidak didahului gempa. Itu yang saya lihat seperti itu. Itu yang kemudian juga membuat memori tsunami tidak hanya terjadi di masyarakat Aceh secara umum, tapi di masyarakat Aceh saja, tapi terjadi di hampir semua masyarakat Indonesia.
Bahkan ketika gempa 2006, karena masih sangat hangat 2004-2006, orang-orang dibantu lari ke atas karena menduga itu tsunami, padahal ya nggak terjadi tsunami. Saya pikir faktor-faktor mediasi oleh media massa yang sangat kuat di situ. Nah, di sini kemudian ya kita bisa bicara lebih lanjut tentang peran media sebenarnya yang seringkali masih terlupakan atau masih belum cukup kuat lah kita lihat dalam hal ini. Begitu saya pikir. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Muzain dan Ibu Devi. Selanjutnya mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Joshua. Pak Joshua, tadi mungkin saya miss sedikit mengapa pembatasan waktunya di tahun 2004 ya. Kemudian yang kedua, ada partisipasi masyarakat tidak dalam proses kebijakan itu sejauh ini yang Bapak sudah teliti. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa saya memulai dari tahun 2004 misalnya, karena sepanjang yang saya temukan jika DBD dinyatakan sebagai KLB secara nasional. Jadi kejadian luar biasa, status kejadian luar biasa ini kan memang dia dasarnya itu ke wilayah. Jadi maksudnya wilayah itu terutama wilayah kabupaten kota. Jadi kalau tidak kabupaten kota, biasanya provinsi yang menyatakan sebuah penyakit dinyatakan sebagai KLB. Tetapi pada 2004 misalnya Menteri Kesehatan pada waktu itu Pak Ahmad Sujudi menyatakan KLB DBD secara nasional, sehingga sepanjang yang saya teliti sejak 2004 ke belakang sampai sekarang baru ada, kalau tidak salah baru ada satu kali KLB DBD secara nasional tahun 2004. Nanti setelah dari 2004, 2005, 2006 bahkan sampai sekarang, meskipun kasusnya bergerak ya fluktuatif seperti tadi saya terangkan, status KLB tidak dinyatakan secara nasional tapi secara regional. Misalnya di Sumba, misalnya di Jakarta, misalnya di Makassar dan sebagainya. Jadi kenapa saya ambil titik tolak 2004? Karena status KLB secara nasional itu membuat paradigma kebijakan untuk mencegah dan memberantas DBD itu mulai ya agak, kalau bisa saya bilang agak berubah, tetapi perubahannya ya tidak terlalu signifikan juga karena masih banyak hal yang ternyata PR lama yang belum tertuntaskan seperti itu. Lalu kalau partisipasi masyarakat, memang ada satu hal yang menarik yang mungkin saya belum sempat sampaikan, misalnya ketika pemberantasan sarang nyamuk PSN itu ada sebuah metode komunikasi kalau boleh saya bilang yang diperkenalkan. Ini sebenarnya bahkan secara global oleh WHO diperkenalkan, yaitu Communication for Behavioral Impact atau COMBI. Jadi metode ini ingin mengajak masyarakat, terutama di tingkat yang paling bawah, entah itu RT, RW dan sebagainya, itu untuk kalau kita kenal misalnya urun rembuk gitu ya, untuk melihat bagaimana pengalaman atau permasalahan di tingkat yang paling kecil itu, terutama untuk memberantas DBD, untuk dimulai dari memberantas jentik nyamuk, lalu sedapat mungkin mengurangi tempat penampungan air dan sebagainya, itu di beberapa daerah itu cukup efektif, terutama di daerah perkotaan yang secara basis wilayah misalnya penduduknya padat tetapi wilayahnya cukup sempit. Beda misalnya dengan daerah-daerah pelosok di pedesaan dan daerah-daerah yang penduduknya jarang tapi wilayahnya luas, itu peran serta masyarakat memang masih agak susah, seperti yang saya bilang, agak susah dikontrol juga oleh atau sekurang-kurangnya agak susah untuk dimonitor oleh entah itu pemerintah atau lembaga kesehatan setempat. Jadi sejauh ini memang peran masyarakat itu sendiri ada dua hal yang berbeda, yaitu di daerah
perkotaan yang padat tetapi infrastrukturnya dan sarana-sarannya lebih memadai dibandingkan dengan daerah pelosok yang secara penduduk itu jarang tetapi wilayahnya juga luas dan infrastrukturnya kurang memadai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Joshua. So, ladies and gentlemen, we finally come to the end part of this session. So I would like to thank so much to the speakers for informative and interesting presentation, and to the participants for every active participation. And hopefully this session will be beneficial for everybody. So please give applause for the speaker and for you all. Okay, thank you, and I will give the session back to the committee. Thank you very much. Terima kasih Bu Vera untuk panduannya sebagai moderator. Terima kasih pula kepada para presenter yang sudah memaparkan paparan yang luar biasa dan juga untuk diskusinya yang luar biasa. Semoga membawa banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Izin mengingatkan untuk setelah ini masih ada 3 diskusi. Yang pertama di pukul 1 itu ada mengenai Politics of Ecology. Yang ketiga ada panel sesi lagi seperti ini, itu pukul 14.30 sampai 15.30. Lalu lanjut di sore hari 15.30-nya ada diskusi plenary lagi mengenai jalur rempah and trajectory of memories. Baik, nanti bisa dicek di Instagram kami, di Iconic, untuk jadwal lebih jelasnya. Baik, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.